Ato sa ning tiwason ni nak kay naglibog kog apil. Balik ta, log of x plus 2 plus log of x minus 1 equals 1. Okay? So, unsay atong buhaton ani? Balikan nato tong kay naka-plus man. So, we can go back to kaning rule. Log x, y, z. Kung ingon ani daw is, that would be the sum of the logs. Log x plus log y plus log z. Nandito sa rule, sa imuhang notes. So, now we can say nga, kini siya kay tungod plus ni agi ni ani. So, atong purpose is i-rewrite sa nato ning kaning equation ani nga forma, kaning yung standard na form. Saon man. Okay, i-rewrite na to. Log of xy. So, in this case, duha ra ka term mo na itong x, mo na itong y. Okay, mayroon siyang log of x plus 2 times log of x minus 1 equals 1. So, may nana na siya. Kung kani, gingaan na ito purma. Kita na ito ng purma. So, now, notice ni mo, duhara, xy lang, duhara man ka term, so wala may z. Okay? So, yes. So, diri wala naka-indicate ang base, so it means this is 10. Automatic, pag wala giiningon kung pilay values sa base, automatic 10 na. Okay? So, i-write pa dyan na to siya further. That would be log base 10 x minus 2 times x minus 1. Sorry, this one is x plus 2. X minus 1 equals 1. Okay, so simplify lang ni nato siya. Log 10, simplify, ito i-distribute. Log 10 x square minus x plus 2x minus 2 equals 1. So, ano niyang purma? Pagkahuman, we want to remove this expression, kining log. Unsaon na to pag-remove na, kailangan, kining dire is mahimo na siyang exponential form. Or dapat na siya exponent. Then, we can already remove this. How do we do that? Okay, balik ta dito sa fact. Napun siya sa imuhang notes, ha? Nga, kuan, kani. Log x to the base a equal to b. And then, x is equal to a, b. Balik ta di ana nga fact. Kung man siyang timanan, ha? So, in this case, ang atong b, kung kani atong basihan, or sorry, ang atong a, kung kani atong basihan, ang atong a is 10. Correct? Tapos, ang atong x is mao ni. And then, ang atong b is katong kani, which is this one.
b is 1. Okay? Therefore, move to the second fact. X daw is equal to A. Substitute na to ni A diri 10 to the power of B, which is 1. So, pwede na nato ni kani ma-substitute din ha. Or in this case, i-apply na to sa problem diha. Okay? Ko lang isulat. Next page. Log log, ako nang i-rewrite ha, 10, tapos, kani. Log 10, x square minus x square minus x, plus 2x minus 2, plus 2x minus 2, 2x minus 2 equals 1. Equals 1. So, pinaagi atong mga facts din hiya. We came up with x is equal to 10 to the power 1. So, ang atong x is this. This is our x now. Okay? Tapos, ang kaning mo man ni atong 1. So, we can also rewrite this 10 to the power 1. Okay? So, atong x 10 to the power 1. So, kani man atong x, i-rewrite lang ni nato diri x square minus x plus 2x minus 2. So, we can already remove this. Kaya ato naman ni siyang na change into exponential form. Now, kahuman, kanotice ka ani, duha. So, pwede nato ni siya i-rewrite o in the difference form. So, ato na siyang x square. So, kung mag-kuan ko, pwede nato siya i-write og so, this is actually 2x minus 1, di ba? X ang answer. No? So, pwede po na nako siya, 2x, positive x. So, pwede po na nako siya i-rewrite og 4x minus 3x. Di ba? Ang answer? X ra po. Therefore, kani, ug kana, parehas na sila. Tapos, balikan ako ni minus 2 equals 10 to power 1. So, lang i-rewrite para limpyo, x square plus 4x minus 3x minus 2. Tapos, kini, now we can now actually start solving for x. Kining 10 diri ibalhin nato to sa left, ma-change iyang sign, inverse na ang atong gamiton. Mayroon siyang positive 10, negative, positive ni siya diha, negative 10 ni diri siya bigas. And negative 10, then i-equate na to ang una equation into 0. So, una ni karon ang itsura sa imuhang equation. I-combine lang sa nato ang mga like terms. Kani, don't touch this one, okay? So, x square plus 4x minus 3x, negative 2, negative 10 is negative 12 equals 0. Ano itong equation? Now we are gonna try to solve x. Ang atong buhaton ani is if
i-factor sa nato kani, i-factor sa din nato separately. Okay? O, di sa day, i-combine po nato ang like terms. O, i-combine sa nato ha. So, we have here x squared plus 4x minus 3x. Yeah, minus 2 minus 10 minus 12 equals 0. So, tanaw na to, murag ma-factor na ni nato. Factor nato ning duha, tapos if factor po din natong duha. Okay, now unsa man ang factor ani? Pagawas nato diri ang x. So we have here x plus 2, tama? Tapos sa diri minus, pagawas nato ang negative. So negative 3. Okay? Ang common factor nila is 3. 3 po diri 3. X. So, para ma-negative ni diri kailangan diri plus. So, 3. Kani din 4. Oh, sorry. Kini dili ni siya 2, 4 ni diri. Ang 2 man akong isuwat. 4x. Okay. So, x plus 4 equals 0. Karon ipagawas na pud nato ning x plus 4, di ba? Common x plus 4 ipagawas, tapos pabilin x minus 3 equals to 0. So, naakay duha ka answer. X plus 4 equals 0. X minus 3 equals 0. Okay? Kung kani imong solvon, x plus 4 equals 0, your x is equal to, ibalhin mo sa kabila, muna siyang positive 4. Kung kini imong solvon, x plus 3 equals 0, unya, x will be equal to, ibalhin mo ning 3 dire, negative 3. So, muna ang ato ang solution. Sayop. So, like I said, natin dire duha ka answer. X plus 4 equals 0. X minus 3 is 0. So, now from here, if we solve for x, nakalapis mo kagwang. X plus 4 equals 0. So, pabili na tong x dire. Balhin na to ang 4 sa kabila. Ma-negative na siya. Okay, kay positive man na dira. So, negative 4. Ang another answer is x minus 3 ni siya anak. Minus 3 equals 0. So, atong balhin ang 3 sa kabila. Mahimo na ni siyang positive 3. Tapos, then, yes. So, we have x is equal to positive 3. Duha bali ang imong answer. Pwede negative 4, pwede po negative 3. Pero, depende sa limit sa imong nga nakalagay sa problem. Okay? So, okay. So, maura na.